C'est-à-dire quoi la multiplicité? C'est-à-dire bien sûr x tout simplement, par exemple, lambda 1 de multiplicité alpha 1, c'est-à-dire lambda 1 ou x moins lambda 1 divise polynôme caractéristique tout simplement. Et bien sûr la multiplicité. Et bien sûr la dérivée aussi. Par exemple, entre parenthèses, حسيت كنبغي نذكر به بزاف باش تعقلوا عليه. اوكي شي درتو bien sûr. Merci نعاود هادشي بزاف باش تعقلوا على هادشي. Bien. Donc, bien sûr, soit par exemple, soit lambda est une racine ديال واحد polynôme de P de multiplicité avec lambda de multiplicité par exemple, on note une multiplicité alpha par exemple, c'est-à-dire tout simplement x moins lambda puissance alpha divise polynôme P, c'est-à-dire aussi P appliqué à lambda égale à la dérivée de P qui est lambda égale à etc. jusqu'à la dérivée ou alpha moins 1 de P appliqué à lambda égale à 0 et P, la dérivée bien sûr alphième de lambda et les différents 0 tout simplement. Bien sûr, c'est-à-dire quoi la multiplicité? Bien sûr, j'ai la racine ou la valeur propre de f. Bien. غير حابكم حاولوا تميزوا ما بين سوز اسباس كاركتيستيك سوز اسباس بروبر. سوز اسباس كاركتيستيك كيكون بيان سور الكير ديال سا افيك لا مولتيبليسيتي. سوز اسباس بروبر ما كتكونش لا مولتيبليسيتي تو سامبلومون. هذا هو الفرق ما بين بيان سور الكاركتيستيك والبروبر. بيان دونك نعطيكم سي اكزامبل بيان سور كالكوليو بيان سور هاد السوز اسباس كاركتيستيك. سهله باش تفهموا مزيان شويه ماشي حاجه صعيبه. اوكي باغ اكزومبل نعطيو شي اكزامبل فاسيل باش نفهموا غير الديفينيسيون ديالنا. اكزامبل soit par exemple un endomorphisme appartenant à L R3, un endomorphisme de R3, ok, et bien sûr SC la base canonique de R3, ok, et bien sûr on note A égale la matrice de F dans la base canonique C. Bien sûr, comme ça par exemple, on définit par exemple 1, 1, 2 par exemple, 0, 0, 0, ici moins 1 par exemple, 2, 4 par exemple. On va dire ici on va dire 1 مثلا. Je ne juge plus. Ok, bien. Donc, calculez d'abord polynôme quoi? Caractéristique de f, c'est-à-dire égal à quoi? Égal à tout simplement le déterminant de A, soit on utilise le monomorphisme, soit on utilise la matrice de l'honomorphisme, tout simplement. Moins x fois l'identité d'entre 3. Mais bien sûr, l'identité d'entre 3 de la matrice, bien sûr, et bien sûr, il faut dire l'endomorphisme, ok? Ok, bien. Donc, il y a les déterminants, il y a bien sûr cette diagonale, nous avons x. Trancher x من diagonale. 1 moins x, 2 moins x. C'est 1, moins 1 et 2. 0, 0, 0. Bien sûr, on a des matrices triangulaires supérieures. C'est comme un exemple facile. Bien sûr, déterminer les matrices triangulaires supérieures, tout simplement égal au produit des éléments dans la diagonale. C'est-à-dire ça fois ça fois ça. C'est-à-dire 1 moins x au carré fois 2 moins x, tout simplement. Bien, donc لاحظوا معايا مزيان الا درت هاد النوطاسيون باغ اكزومبل صح ندير اكس هو الاول دونك انا فاش غنديرها تخرج واحد الموا الا قلبت هنا الاوكاري يعني ما غادي يوقع والو دونك هذيك السيس كتكون واحد الموا يعني موازا بويسونس 3 في هاد الحاله بيان سور ديمونسيون تو سامبلومون بيان سور درنا ديك نوطاسيون سوا كوم سا سوا كنديرو كوم سا موان اكس موان 1 او كاري فوا اكس موان 2 تو سامبلومون يعني هنا كتخرج واحد الموا parce qu'il y a moins 1 puissance 3. Ok, bien. Donc, d'abord déterminer le sous-espace caractéristique
bien sûr associé à on a bien sûr deux valeurs propres, 1 et 2. Donc spectrale de f tout simplement égale soit 1, soit 2. Bien. Donc, bien premier, ça, bien sûr, calcule bien sûr le sous-espace, bien sûr, associé à 1. Donc, sous-espace caractéristique associé à lambda, ou associé à la valeur propre, lambda égale à 1. Donc, tout simplement égal à quart de f moins 1, bien sûr, fois l'identité de e, c'est-à-dire l'identité de e, au carré. Soit comme ça, soit on utilise la matrice, tout simplement, les breaks. بغيت تستعمل هذا ولا بغيت تستعمل راه بحال غير الفرق باغ اكزومبل فاش كنقول اف بويسونس ان راه هي اف غون اف ان فوا وفاش كنقول ا بويسونس ان تو سامبلومون راه هو البرودوي ا فوا ا فوا ا aussi une fois tout simplement هذا هو الفرق اوكي بيان هذا بيان سور كيكون برودوي وهنا في لونومورفيزم كيدير كومبوزيسيون اوكي بيان دونك لاحظوا معايا مزيان سوا كوم سا سوا لي الكار ديال ا موان l'identité d'ordre 3 au carré. Bien. Donc, de deuxième façon, bien sûr, quoi a moins et 3 au carré. C'est-à-dire, donc a moins et 3 égale à quoi? Donc, ici, je prends les 0, 0, 1, yak, moins 1, 2, 1. 0, 0, 0. Donc, c'est-à-dire a moins l'identité au carré égale donc ça fois ça, donc 0, ça fois ça, donc aussi 0, ça fois ça, et sur ce qu'on a dit moins 1 plus 2, c'est-à-dire 1. Donc je me vision نكون صافي كنغلط في البروبي ديال البروبي كندير ديريكتومون باش ما نضيعش الوقت. Ça fois ça donc 0, ça fois ça donc 0, ça fois ça donc 1. Ça fois ça donc 0, 0, ça fois ça donc 1. Tout simplement هذه bien sûr a moins et 3 au carré. Donc c'est-à-dire soit واحد l'élément bien sûr كنحل واحد السيستيم تفرين هذه bien sûr a moins et 3 au carré. مساحتي. Donc لاحظوا معايا مزيان انا كوا انا bien sûr باش نديتيرميني الكير soit bien sûr واحد l'élément par exemple v égale à x, y, z, vecteur colonne, bien sûr, appartient à N1, c'est-à-dire A, V, alors A moins E3 au carré fois V égale à 0. 0, bien sûr, vecteur colonne, 0, 0, 0. Soit comme ça, soit comme ça. Attention. Bien. Donc, c'est-à-dire, tant qu'on dit le système, on a fois V. اش بغيت نسولكم هاد السؤال بسيط كاين اللي كيجي مثلا لقيتي البلاصه هنا كيجينا كيدير في فوا لا طونسيون ماشي لا خطا علاش حيت بيان سيغ باش كندير برودوي خاص لو نومبر ديال لي كولون يكون يساوي لو نومبر ديال لي لين مي الا درتي هنا بيان سيغ عندنا كولون واحد وهنا غيكونوا بيان سيغ لين امبوسيبل اوكي بيان دونك ردوا معايا بيان سيغ الاخطاء راها كتكون شائعه في bien sûr c'est-à-dire fois x, y, z. Donc on appelle bien sûr ça égale à 0. Donc équivaut ça fois ça donc z. Ça fois ça donc z. Z égale à 0, égale à 0, égale à 0. Donc tout simplement implique quoi? Implique v ou le n1 égale quoi? C'est quoi? Les vecteurs qui sont les x, y ou z égale à 0, يعني 0. Tel que x, y dans R. Tout simplement. هذا هو l'espace. يعني égal le vecteur
تو سامبلومون غندير بيان سور فيك ديال الباز ديال هاد ان ا. بيان سور لاحظوا معايا روبلاسينا اكس باغ ا و ايغريك باغ 0 باش عطينا 1 0 0. Et bien sûr, la remplacer y par 1 x par 0, il y a les 0, 1, 0. Ok, bien. Donc, elle est bien sûr une première sous-espace caractéristique. Bien sûr, le deuxième, bien sûr, de multiplicité 1, sous-espace propre. Ok, il est facile, mais c'est ça. Bien sûr, on va nous récompenser à la qui veut se transformer. Bien sûr, que tu avec bien sûr la puissance وكتضرب bien sûr في الفيكتور وكتحل السيستيم ديالك. اوكي في الحاله بيان سور تلقى زيكا زيرو دونك بيان سور صافي بيان. دونك شنو بيان سور شكون فهمتوا معايا سوزي سباس كاركتيستيك.